ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси имрӯзаи мо дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси дуюм аст, яъне бо ҳамин ном номида шудааст ин дарс ва дар ин дарс мо ҷумлаҳои забони тоҷикиро ба забони русӣ тарҷума мекунем бо кӯмаки грамматикаи забони русӣ, бо кӯмаки слова, яъне луғатҳои забони русӣ. Ҳамаи онҳоро тарҷума мекунем. Ин ба шумо кӯмак мекунад, ки дар забони русӣ ҷумла сохтанро омӯзед. хоб, канали мо ба аввалин бор бошед, ҳатман подписатсия кунед. Агар дарс маъқул шавад, фақат маъқул шавад, агар метавонед лайк монед. хоб, рафтем. хоб, аввалин чизе ки мо бо шумо мебинем, ин ана ҳамин ҷумлае ки дар экран маълум аст, ҳаминро ба забони русӣ тарҷума мекунем. Ин тӯҳфа барои модарам. Ин тӯҳфа барои модарам. мебинем, барои модарам для мамы мешавад. Для мамы словар аст. мебинем. Ин этот тӯҳфа падарок мешавад. бинед, дар ҳамин ҷо ҷумлаи бударо ман бо кӯмаки словар, луғат дар шумо дар экран нишон додам. шумо ҳамин се луғате ки се ҷумлае ки дар экран ҳаст, онҳоро якҷоя карда ба забони русӣ ҷумла созед. ва дар охир ман ответи дурустро нишон медиҳам, яъне ҷавоби дурустро нишон медиҳам. аз рӯи ҳамун шумо хатогии худро ислоҳ мекунед. яъне рафтем. хоб, ман фикр мекунам, ки дар вақти хеле кӯтоҳ шумо аллакай ҷумларо сохтед ва ҷумлаи сохтаи шумо ҳамин тавр буд. Этот подарок для мамы. Этот подарок для мамы. ин тӯҳфа барои модарам аст. хоб, рафтем дуюмаш. ин чипта барои кӣ? ин чипта барои кӣ? чипта билет мешавад. хаб, боз ҳозир хоб, ин гуфтем этот мешавад ва чипта билет. барои кӣ? Для кого? Для кого? ин этот чипта билет. барои кӣ? Для кого? хуб, боз ҳамун гап, ҳамашро якҷоя карда дар забони русӣ ҷумла созед ва ман ҷавоби дурустро нишон медиҳам. хатогоҳи худро ислоҳ мекунед. беҳтарин ва яна мегӯм беҳтарин ва ҷавоби шумо ҳамин тавр буд. точно медонам. Этот билет для кого? Этот билет для кого? ин чипта барои кӣ? Этот билет для кого? кого нависта шуд, лекин мо кого мехонем. вақте ки ҳарфи г аз ҳарфи о пеш меояд, яъне ояд агар, мо ҳарфи гро ҳамчун в мехонем. рафтем. барои ту ман ҳама чизро мекунам. барои ту ман ҳама чизро мекунам. бо луғатҳо мебинем. барои ман мешавад я. барои ту ради тебя. ман я барои ту ради тебя мекунам, сделаю. сделаю. ҳама мешавад всё. бинед, я ман ради тебя барои ту сделаю мекунам ҳама всё.
خب فکر میکنم که یافتید. ممکن سالک دشوار باشد، لیکن هر حال اگر کوشش کرده باشید من فکر میکنم که حتما عهدهش برآمدید. و جمله یافته شما همین طور بود: ради тебя я все сделаю. ради тебя я все сделаю. ممکن یخلا یا رو پیش ماند، یعنی پیش جانشین رو خیلی بعضی خطا میکنن، لیکن توش نمیدانم که شما همین در ترجمه کرده و اگر نکرده باشید میتوانید از روی همین ببینید. خب اکنون باز یک جمله نو ترجمه کردن به حرکت میکنه. در اینجا کی سردار، یعنی در اینجا کی کلان است، اینجا کی سرداری میکنن، سردار شما کیست، گفتگی گپا هست و کوتاه و کتابی گیریم همین تر میشود. در اینجا کی سردار، در اینجا здесь میشود، در اینجا здесь. کی кто, сардор главный, главный, сардор главный. خب در اینجا здесь کی кто, сардор главный. خب در اینجا حاضر ما باید همین سه لغت رو یک جای کرده باز به زبان روسی جمله ساختن ما لازم است و این خیلی آسان است. کمک میکنم دو واریانت رو میگویم، کدامش که به فکر شما درست تر باشد همون رو نویسید. یکم واریانت همین خیلی است: кто здесь главный. یکم واریانت: кто здесь главный. و دوم واریانت: здесь кто главный. یکم واریانت: кто здесь главный. دوم واریانت: здесь кто главный. دو واریانت. خب دو واریانت هست با شما، یکتاش رو انتخاب کنید و در معنی سری خود فکر کرده ایستید. من جواب درست رو نشان میدهم. خب من فکر میکنم که یافتید و یافته شما این طور است: кто здесь главный. یعنی واریانتی اولی که من گفتم، دو واریانت گفتم، یک و دو، یکمش درست برآمد. اگر کسی که واریانت یک رو انتخاب کرده باشد او درست یافت. кто здесь главный. در اینجا کی سردار است. кто здесь главный. یعنی در اینجا ما اول جای رو نه، لیکن ما درباره کی گپ رفته شد همون رو اول میگوییم. кто این کی. خب دیگرش دوستان عزیز، من دست کشیدنم لازم، یعنی از کار از پای یگان کار میدوید لیکن به همون کار موفق نمیشوید، میگوید که من از این کار باید دست کشم. از دختر، مثال از پای یگان دختر میدوید برای اویله دار شدن با و کارتون برای نگیرد، میگوید که من باید دست کشیدنم لازم است. و همین جمله رو ما به زبان روسی ترجمه میکنیم. من میشود یا. عموما لازم، должен، اگر دختر باشد должна. خب دست کشیدن отказаться میشود. отказаться، отказаться نوشته شد، نه که ما این طور نمیخونیم، отказаться میخونیم. در 60% حرف او اول آید اگر همچون حرف ا خونده میشود و ما از برای همین اینجا отказаться خونده میشود. یا من لازم، должен
духтар бошед должна. Агар духтар бошед, такрор мекунам, должна а илова мекунед. Даст кашидан отказаться. خب باز دو وریانت میگویم. یکم وریانت همین دور است که یا должен отказаться اگر دختر باشد یا должна отказаться. دویم وریانت должен یا отказаться. دختر باشد должна یا отказаться. دو وریانت انتخاب کنید. خب من فکر میکنم که شما یافتید. Я должен отказаться. باز وریانت اول درست آمد. Я должен отказаться. اگر دختر باشد یا должна отказаться. من دست کشیدنم لازم است. Я должен отказаться. بهترین دوستان عزیز، در همین جا باز یک چیز رو میگویم. ما در شبکه اینستاگرام نیز هستیم، فعال هستیم. اگر خواهید شما در اینستاگرام نیز فعال باشید، در اکران معلوم است школа LA نویسید و با اینستاگرام کانال ما ابونه شوید و با طریق اینستاگرام نیز ما را پیگیری کنید. و در همین جا من درس رو به آخر میرسانم، قسم دوم رو. اگر بر شما درس معقول شده باشد، البته لایک مونید، فکر خود رو در کامنتر نویسید. این به ما خیلی قوت میتید که باز هم درس های نو رو ما براریم. خب با شما برای کار، برای آموختن زبان روسی کوشش کنید، حرکت کنید و انشالله در روزهای خیلی نزدیک زبان روسی را با کمک کانال شکولا LA می آموزید. من فکر میکنم که شما با کانال ما بیهوده ندارآمدید و من باز میگویم فکر میکنم که کانال من به شما کمک کرده ایستاده است و اگر همین طور باشد فکر خود رو در کامنتر نویسید. من خرسند میشوم و البته ویدیوی نو را نیز با کمک فکرهای شما میبراریم. خیر تا درس های دیگر در پناه خدا باشید. خیر.